Okay, soalan nombor 5. A parallel plate capacitor filled with dielectric with electric constant is equal to 3.4 is connected to 100 volt battery. After the capacitor is fully charged, the battery is disconnected. Sekali lagi kita jumpa perkataan the battery is disconnected. The plates have an area A of 4 meter square and separated by distance D 4 millimeter. Find the capacitance, the charge on the capacitor, the electric field, and the energy stored in the capacitor. Sahlah ni bukan soalan exam. Soalan A saja dah ada 1, 2, 3, 4 benda nak kena cari. Okay. Battery disconnected. Bila battery disconnected, apa pun perubahan yang kita buat pada capacitor tu, charge dia constant. Itu maksudnya. Tolonglah dapat benda tu. So nak kira capacitance untuk soalan A ni, tak susah manalah. Okay. Kita gunakan rumus capacitance with dielectric. C is equal to epsilon R times epsilon naught A over D. Yang mana epsilon naught A over D sama dengan capacitance of a capacitor without dielectric. Okay, so kat sini kita boleh terus kira capacitance dengan dielectric constant 3.4 darab dengan permittivity of free space 8.85 times 10 to the power of negative 12 times area 4 meter square divided by D 4 millimeter. Baik, dapat terus capacitance sama dengan 3.009 times 10 to the power of negative 8 farad. Okay, selesai satu. Selesai satu. Satu permintaan soalan tu dah selesai. Okay. Kapasitor dah selesai. Yang kedua, the charge. Macam mana nak kira charge? Charge kita boleh kira C sama dengan Q over V. So kita dah boleh kira kat situ. C dah ada 3.009 times 10 to the power of negative 8. Q kita nak cari over V. V dah bagi V 100 volt. Saya masalah. Dapat 3.009 times 10 to the power of negative 6 coulomb. Okay lah, tak ada masalah. Selesai. Senang. Okay, seterusnya. Capacitance sudah, charge sudah. Electric field. Electric field is equals to V over D. Selesai juga kan. Electric field is equals to voltage across the capacitor 100. Bahagi dengan V adalah potential difference between the plates of the capacitor is equals to 100 volt lah. Pasal dia dah bersambung tadi dengan battery 100 volt. Bahagi dengan separation distance sama dengan 4 mm. Dapatlah electric field. Sama dengan 25 kilovolt per meter. Okay, 25,000 volt per meter. Okay, selesai lagi. Electric field. Mudah. Dan yang seterusnya, dia minta energy stored in the capacitor. Kita ada C, kita ada V. So, kita guna saja U sama dengan, yang ini favorite saya. U sama dengan half CV square. So, half times 10 to the power of negative 8 times V sama dengan 100 volt square. Okay, kita akan dapat energy sama dengan 1.5
0.045 times 10 to the power of negative 4 joule. Okay, selesai. Seterusnya, dia kata apa soalan dia seterusnya? Okay, yang seterusnya ni panjang pula soalannya. Dia kata the dielectric is carefully removed. Oh, biasa soalan masuk dielectric. Ini dielectric kita keluarkan. Without changing the plate separation, nor does any charge leave the capacitor. Yalah. Okay, bateri dah disconnected. So charge takkan tinggalkan capacitor tu, takkan bertambah ke apa ke. Okay. Apa yang kita buat hanyalah kita keluarkan dielectric itu daripada capacitor. Itu je perubahan yang kita buat. So sekarang dia cari apa? Find the new value of capacitance, electric field, voltage between the plates, and energy stored in the capacitor. Okay, ada 4 benda juga. Capacitance, electric field, potential difference, energy stored in the capacitor. Okay. Charge constant ingat ayat dia kat situ charge constant. Apabila tak ada dielectric, sebab dielectric kita dah kena buang, maka di antara kapasitor itu cuma ada free space. So kita gunakan equation capacitance without dielectric, yang mana ada free space ataupun vacuum saja di antara dua plate. So, itu sama dengan epsilon naught A over D. Dah tak ada dielectric. Kan? Dah buang dielectric tu. Okey, so macam mana? Teruskan saja. C naught is equals to kira baliklah manual pun boleh. Ada cara kalau tak kira manual, kita pakai relationship C sama dengan epsilon naught R C naught pun boleh juga. C kita ada, cari je lah C naught. Epsilon R kita ada. Tapi yang ni saya nak, mana-mana dua equation ni boleh pakai. Akhirnya dapat equation yang sama enggak kita nak cari C naught. Ni saya pakai equation ni lah. 8.85 times 10 to the power of negative 12 times 4 times divided by 4 milli. Okay. Itu sepatutnya awak akan dapat sama dengan 8.85 times 10 to the power of negative 9 farad. Okay, so ini jawapan C naught. Okay, kalau pakai equation ni, simple je. Tadi kita dah ada C with dielectric 3.009 darab 10 kuasa negatif 8 sama dengan 3.4. Itu adalah dia punya permittivity of dielectric material darab dengan C naught. Okay, so 3.009 bahagi dengan 3.4. Dapat juga jawapan yang sama insyaAllah. Saya tak kira benda tu. Ada sesiapa boleh confirmkan balik ya? Tolong saya. Sama. Sama dah tekan Okay lah, kalau sama saya percayalah kat awak. Adriana dah tekan, okey. Dapat sama juga. 8.85 darab 10 kuasa negatif 9 farad. Boleh juga, tak ada masalah. Baik. So itu sebab apa? Sebab kita buang dielectric. Kita buang dielectric dan dia kata yang lain tak berubah. D tak berubah, A pun tak berubah. Okey, tak apa. Lepas tu, apa pula kaitan dengan soalan seterusnya? Voltage dengan energy. Dia dah kata no charge leaving the capacitor. Maksudnya charge constant. Dan charge tadi kita dah kira dalam bahagian A. Charge-nya sama dengan
3.009 times 10 to the power of negative 6 coulomb. Maka bolehlah kita kira voltage. Voltage sama dengan C sama dengan Q over V. C kita dah dapat sama dengan 8.85 times 10 to the power of negative 9. Charge kita dah kira tadi sama dengan 3.009 times 10 to the power of negative 6 divided by V. Ini ingat pasal apa? Dia tak sambung dengan bateri. Voltagenya tak sama dengan bateri. Dah tak sama dengan 100 volt kan? Kita akan dapat voltage dia berapa ni? Voltage between the plates is equal to 340 volt. Okay, 340 volt. Meningkat pula dia punya voltage tu. Logik lah kan? C sama dengan Q over V. Kalau C berkurang, charge constant, voltage meningkat. Okay, jadi betul lah 340 volt. Okay, untuk kira electric field yang baru kita guna rumus V over D. Voltage sama dengan 340 volt bahagi dengan distance separation 4 mili. So electric field kita akan dapat sama dengan 85,000 volt per meter. volt per meter. Okay, ini tadi voltage dia 340 volt. Electric field 85,000 volt per meter. Yang terakhir sekali dia minta apa? Yang terakhir sekali dia minta energy stored. Okay, energy stored balik-balik equation. U sama dengan half CV square. Pasal dua benda tu pun kita dah ada. So half times capacitance is 8.85 times 10 to the power of negative 9 times 340 volt square. So yang itu kita akan dapat nilai U sama dengan 5.1153 times 10 to the power of negative 4 joule. Ada soalan? Tak ada, sir.